Ćao svima, danas pravimo slanu tortu sa slanom plazmom. Ono što nam je potrebno za ovu tortu je oko 250 g feta sira, jedna velika pavlaka, sir, jedan tvrdi za rendanje, 4 kuvana jaja, jogurt, nekoliko kiselih krastavčića i ajvar. Pa sad možemo da počnemo. Prvo uzmemo fetu sir. Malo je izdrobimo i u to ubacimo pavlaku, jednu veliku čitavu pavlaku, s obzirom da će ići 3 fila. Možemo početi da pravimo tortu. Znači od 2 plazme treba nam po 16 ovih plazmica, po 8 u 2 reda i bit će 3 reda, tako da plazmu umačemo u jogurt i redam. Znači ravnomjerno otprilike rasporedite ovaj film na 3 dela. Kisele krastavčiće. Idemo sa drugim redom.
sebi ovako. I onda mogu stavimo 2 kašika ajvara, torta može da se stavi u frižider. Ukoliko vam je ovo iscurilo sa strane, možete slobodno